खा मुक्तिनी तियो को खा ujungni mai shari shari yara joy thakha gelang mari hujukai khna dit maka mumbo kabai kele thakha mukhu khuta waing buduk shachoi ba shafi kongo bawe bo mahimo lamakta chacho galang ba halami yara joy thakha gelang নগনি সম্পত্তির সম্পত্তি বলতে কি বরনি বগদের সরগ মুকা জ্ঞানী বনস দংকা হতাছে বাইনে হিনো সিয়া মেদা মানে মানে নষ্ট जों सिया बा दसा थाइमानि बा दसा न काटे माया 17 के तंफासे यौया हिंगे कपाला खलाइते फाइजाक सा फाइसिना फाइजा बर एमएलए फाइजा गे डीएम एसडीएम सारा फाइजा बर जरबा जरा जाता बर व्यवस्था खाइने हिनि सावतासा Second time ang baru busy dah kaya, omong karo sebari khojage, angkai parang kangke druno hori para, orang school kem khai tong lagi, at least family hai borok pila kem khali mani, angkai tabok borok ni nok ku paisa ni bangai thang maya, angkai borok ni kabang ma tamas nai nok ku kuri ni bangai kabang ma biar lengai tong, hai kana sini sarkar ni ବ୍ୟବস্থা থেকে রেশন যে চলে তো মানে আবো borok tongsa jako continue tongsa ko mairung rogle borok tamas nai salai ma tongsa ko angke baksa ba nok rok tiphani thangnai jaka tei tini sotro koyo poribar hai borok ekdom nok baijar ke thangmaya ko inga tabok sing tini phaimani ka hai first time ang visit khaitang ka borok je mamani ani capacity wase ni on behalf TRPC sing sebu subalai tha samung rogo tini ba hai ang khaitmani ke sini khalsa aid ani kaise international NGO borok ang request karne ha ka borok sini Tirprani kau thumano khana gai borok kha khamai simda kangke borok bustu basu khai thing ni seng suba ma simi bai inglai dia ha ke sana birman ka gai dia sarkar bo haine mairung chini dal asrok sro mai tong siga se borok kabang ba te ri rok joto jaga bo thagrei ro malia ri ro ni ব্যবস্থা kri lai ka ge sarai khonai ro ni school long ni belai problem khana phaithoro enka a bisingo sini khalsa 8 ni je team phainai borok joto na je borok mansak borok bahaine cooperate khine ni bangai ro phaige te borok tini nai tungo borok assessment khaige salni ba salthani bisingo borok ni subasu sengnai inke belai ke seng borok no kha ka hamaya faro amate hai sini tiprani birman jarago borok a gogoi phaige sono subana ni phaimani te yang borok no hambai maro borok team leader no je ang sahomani salsa samani loge na te ni dinake borok flight bai phaika delhi ni team haik lagi borok tabok oronigo tongfaijak ti visit tongjak te borok na visit khairi tungu je mansa sara tripura joto jaga thangmai manai abo সম্ভব befa kaisa sunai me baini অনুমান মানে jesek mansak sing nai nai tei borok bahaina borok ni je sukmani tei borok subasu khainai hambai
आज हम लोग यहाँ रशाबराई विलेज में दुलाई डिस्ट्रिक्ट में आए हुए हैं, जहाँ पे जो कैंप्स हैं उनका आज विज़िट किया। कैंप्स में असेसमेंट की, जहाँ के लोगों की जो ज़रूरत है, जो भी बेसिक नीड्स हैं वो हम फुलफ़िल करने की 1-2 दिन में कोशिश करेंगे। उनकी रिक्वायरमेंट्स ले रहे हैं। कितने मेंबर्स अभी रिलीफ कैंप्स में रुके हुए हैं, वो कितने मेंबर्स का घर जो है पूरी तरह से ख़राब हो गया है, उनकी क्या ज़रूरत है, उनकी क्या नीड्स हैं। सो वो सब कुछ हम लोग नोट डाउन कर रहे हैं और 1-2 दिन में जैसे ही हमारा पूरी असेसमेंट हो जाएगी उसके बाद हम सामान लेके आएंगे और इन लोगों को हेल्प करेंगे। जितना भी हमारे से होगा मैक्सिमम हेल्प करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज फ्लड्स आर हैपन इन हियर, सो दे आर डैमेज्ड मैनी थिंग्स। Most of the things are related to housing things, so that's why we fulfill all the requirements that are belongs to their basic needs. Thank you. Orang Thailand kalau tidak lombai, aku lombai zaman goto tidak lombai, jodoh lombai tak, men bornani karena orang Thailand lombai ya. Karena অসুবিধা 상가때 어수비다 나오 혹시 너무 탕발이 하니까 봤으면 비슷한 때로 그거 동만이 그래서 마이다 고탈 바 동만이 바 그이랑 하니까 구하기 탕발 타 하이 탕발 제가 구하 당리 아파나 바사케 비싱 어때 하이 구하기 뛰러 하이로 엄청 해 어버렸다 গভর্নমেন্ট ভাইয়ে চবাতুর ফাইকামলো কো নিতলে পরে নি ব্যাপার চাগানি নঙ্গানি ব্যাপার থেকে পরে অনেক সাহায্য করে গভর্নমেন্ট ভাই বারবার এবং বিভিন্ন এনজিও টংলাইর যেমন ক্লাব টংলাইর বিভিন্ন সাহায্য খাইকা গতবার মিয়ান থাংলাই বড় জমাইতা হদা ফাইর মাইন রবাক খাইকা তখন বলতে চুগানি মতেলে সরকার বা এনজিও বা যতন দফা থামাই রবা যা Apa অকলাই ফাইথাং আমকারে রাসমু খাইজাইয়া অকলাই ফাইথাংখা আবো নন্দিতারি আঙ্গু ফাইথাংখা এমএলএ বর্তমানে করে দমজয় একদম জয়ন্তলা রাজেশ ত্রিপুরা বাবু ফাইসব ফাইছা বিভিন্ন ধরনের কর্মচারীর বিভিন্ন পার্টি লিডার মোটামুটি সব ফাইছা একদম ফাইজা পয়সা ফাই থাঙ্গো বাবু মইরা আক্র পাই রই বাবু পয়সা থাঙ্গা নি তাবো পয়সা বাই নিং নাকি পাতাল কিনা না তাই কিছু ছায়া বলতো তো সরকারও যত চারও দংথাক বা সুব্যবস্থায় সরকারক যে খাংবে হয়ে থাক দংদিহি মনে প্রথমনি স্টেটমেন্ট বসাই